Hallelujah. Yesu na mi nya le ore spa baleta nyi kuku la ton va veliama. Ba na nya tepela e nya tepela na wa blood vie. Ke ame onya glona la. Onye ame ko no senya kpo. Ka ko nya ba enya tefu de gal nya tefu ama. Enya le Matthieu pa baleta andre so pi bla vore ki acho yede. Yesu glona Kristo to be menya mesame kala yonye mbe apoto la ayre jipo fiero bola mo ka mo yo ora da fofonye ikala jipo la plo long la jiko efia be lolong adeli na jiawo menya soli mo de ko yo lolong adeli ne me kere lolong no manti hewo abade be magba mo aglona be dade apoto menya won ko mi yo dolewa won ko mi yo lekelewa aglo bi kala le bonya yemenya mi yo ta afia nyate puadoli yike amado deliberately or not la oh dami baude bamone hallelujah ogulu onye ba mi akuka ne mi akọ nu ka tutu e ma o ba mi anya hallelujah ba biare ba fa mi do gbe last week yes. Exactly. Amen. How was your feeling when you but now Yeah. the car. Exactly. How was the feeling? How was the experience in church? Actually, you know, Because the video we are doing the bomb, we are board, we are board for you, melody, or the E, the Gino, I don't know why you do the stone now, after that never. Yeah. Oh, no, even the way the demon of where you took that and you banner, never come but I never do money, the day I was drinking you. So, how was it? Actually, it was not a very easy one. Okay. That's why we couldn't meet on Sunday. Okay. But we had a leadership meeting on that Sunday to deliberate on the things that the president said. Okay. You see, it's not only what the president said, but what the minister later on said, gave the rules and regulations. Okay. So, you know, one thing that prevented us from worshiping on Sunday was the infrared thermometer. Okay. Actually, we don't want to be worshiping and then when a team is sent and will be found wanting. Okay. No. We are exposing the truth. So a lie must not be found in us. So we must do the right thing. Exactly. Okay. So what we have done now is that we've been able to secure the thermometer. Okay. So, you know, we had everything except that one. Okay. So you cannot say I have the thing up to 80% or 90%. What about the 10%? The 10% alone can cost you so much that you'll be very much surprised. So we want things to be 100% before we begin. So let me tell you, this Sunday, Hallelujah. Koshira ya gbede. Mi adogo ne va ne chova soko de lokweko. Where te pode liu ya be Jalek Junction. Okay. Ne do junction mala fifia area mama de any area me ke nyakpo ala gbegbe tami chonko ne fifia be Hill City. Ne do Hill City ko de. Where biaba ina de enuka Kingdom of Christ. Okay. Alo Galaxy Christian Academy. Okay. There do fimi ade. Te po anto le boko. Mereka ma rono ba maule te po yo. Hallelujah. Amen. Sunday miava gagni plafa tu. Ga sekle plafa kola miajo police magbale godi manamyo. Kuranto. The untold truth. Tala mia odeji. De mai. Wadanya ejo. Bedodola leji. Okay. Ejo ga driver da sine gagni. Bedodora eleji le fimi. Ka kene de bonola na nyabe na solely ne me nyame ko na de sekle roji ola ke gbojidi ne nyibo wu solima ke na ba solima ala be ma glo ke be fifia ko yiklo ahie yo ne ne vala ne klo ahie la po mi manyo le be na klo ahie mi akpo la be amanku be popa de kemelio o akojo me nyamo wa ajo me nyamo wa mele dolele yamo ele vevedento ne ko entry ko entrance ko no entry
e ya menye ba mereke ga blogo no ungle kal fi magbaja on to han pe koko amre ko yi chobo dadi o nose mask yemi da fi bare do di tik adi tikaplo edi mag e bo mag yo nga nose mask ema da jeshioli fi na clashile ngongo le fi mal gbogbo no be clashile fi tutu ashi kavina gare kwa ma sanitizer okay we have spray no kaka alaba no si no te because yes to la ole tukia e kwa men mi am si am den fight show 1 hour yeah ke ma biawe like I will couple number of people that will be in the room that moment because ya hemi blefia amedele ti kole wu bedodora me ti kole wu mega chance ga to bra ne po ta after come am born about 25 ta like me le number one dem ya da sila mo lo ji waju afọ me mi de 100 alo like o hallelujah e kwa babiade enyi babia nwito e kwa anu ke president glo pe minister glo la enyi nouveau vio menye be do le se dare miadio nyon to be de dinono ka flalo e kwa mi ko no vio ba via nenye bo do moto de kodoa godo bagana talebe manno aye modeji tanu iko darila do benu akpede mion top do hunchi be edomovo ta na ma fito fi ya na to no la do mo dariba macho surprise no chokavi nene gede nka kingdom pojide te puela atiole elle tudo elle te po ike khonya te po nyo fine pa na fi moto ji ajema ka kede gbedo kwa la fi eye ekwobo boli ta apua mede atio sonle ta mi globe e chopo gbododora ya de aba rene matututwe vore me fi mi akakara tiote ta mi 100 o ta na yebe de be ya va adogbara tutuko a va de gamaji afebe eyi de le ne mi be de 100 kon ko to ko na afebe protocol le mo anu dadi Hallelujah. Amen. Pero to la vida pena mia de la Yesu Cristo. De apolo lo klepa mo nuvo ye ko chona mi gba o chogbe. Ye ko bobo egbe pon keke ha mi ga to mo bobo be achime to mi o ye ka ha ma de mi o. Ni a chobubu klenti ko de sia de kejela akona ma o gbagbala ga o ya. Amen. Amen. No no to la mo nya te pe tinudu adashi mi am ti be mi asubo ka ke me te ma glo no be ma fiya me nye Kristo tota mi adoto mi ma adoto jidodo ma ugbona Israel vio ba eduko ikemo la boyo me le hala no nka no do to hallelujah Amen. no do to ayi me gbole mo ya jibe nenye be president do va gbon fiya bana cho egbeji me de kama ga osubo so me de kama ga nye Kristo to subo la yo pe la fi ma ya dia jagla le abale ke Shadrach Meshach Abednego jagla ne abale ke Daniel jaglana ka ke yala menye ne ponu ejo na ne va do mi ke mi a 2000 problem ayata enye do do de ke mi ke mi a de tuma ke me katra mi koko be subo anom ya si chocho bada sine consider be keke ta ame o ke le todom mo no popo su mi asiazo be mi akpo ale ke kingdom subo nai do mi o te la poto la ma mi je tanya de goma aye mi le punfoncho nyate pe raglaunti ke mi do te puade ike kude achide taunti hallelujah mi do te puade ike kude nka achide taunti no mi lo to la poto la ma nu iko le ba mi awenye ba mi akpo ba nu ka tutu e bibla gona mi awo nu ka enye bibla pe taroti nu ka emi kude achide taunti no mi lo to ni chola bibi nya mi na ma siama we are delia ba amene khoji se ayo de chitanela akwa gbamavo ke ameme khoji sola wa bu fon yama ayata bi globe chideta o ji kho se pe chideta la anaminuka agbokokokpo hallelujah Amen. ke mi bia bare ke nyanwu enyenuka tabi ponucho enyanwu lanti mi pele kore to ba gbanto tawi aton to ku gba cho yima bi nyanwu la nwi razon ke mi ba bia nu ke nye chideta azon ke bi ponucho chideta anti mi kponane le Roma to ba galeta de chobuku iton va yima ke mi bia nyi choba ibanade fi kai wa de chitana mele ala ba modo glo ala ba wa ide Jordan to sisime ave de chitana me mi kpole mi ponu so so mo nyi cho yora gbe bana enyo mele tepo chideta la wa tima de chitano la pisia fi kenga chi soboroko
Hallelujah. Ayata egbela mia iti mi be bia doli. Be makae wa de chitana. Aye gakame wa de chitana ma. Hallelujah. Amen. Makae wa de chitana. Aye gakame wa de chitana amama ha. Ka vi mia ide egbeto adila. No bi mi o de kapelon mi adogbera. So dogbera na mi. Mi adogbera. Jipo fa ma mi ka fo mi do de jele ga po ya me. Papa ga jenu obele ga klen va monu. Bena mi ade papa wonya te vala na juko. Ban va le globe nyala wo mi ablo de vie. Azo mi onye silasio me. Baza mi abe kulo ne otroya. Na koko on konti le nuto kata me. Bi konya sala kata gbe sio me. E wo akpara onchi. Bena gbogbo me to nye to na suesi. Bena o se wonya wa se gomenwe. Ale be gbagbala ne le vala kpo mi o kata no te bo wala e. Mi je gomala mo fofo. Ma vila kuma bokula bon comme. Le Christ bon comme do gberale. Amen. Amen. Loloto la petola me. Makara di be ama kona mi o kekenwe be echideta la nyonyoro e wonye. E mi popodon le do pa gbala tanyi. Choko kwibla etonvo adeliaji. Ale ke apoti pola ma. Mi po be ayo yinala. Obo wado ti ade gbo e obo menye ti enye ya. Nuke ke mona nye mauti lele. Obo nga Philippe biebe ne khoji sekle wo ji va la akama o demon na we yo bro mo ko tsebe Yesu Christ nye mbakwa bela pevi Bible ba anu maka o tota sia damla e wa me vela Philippe ple apoti pola wo gere ti lam e wo te chitane. Hallelujah. Amen. Ka mi ko ba chideta la manye achi puru ko retara mo panya yo ka bonuka nyonyro panya yo nye. Hallelujah. Amen. Ka mi biebe fika e wa de chitana amela. Hallelujah. Amen. Chideta te pola mi kwenye cho le dope agbaleta nyi mama be mutu mare ele mozon cho Jerusalem gona Ethiopia Philippe va dogwe o se bloma unyane o se maunyala abale ke fi ke o hane le fifi lai le nkonye se me le maunya gbono fifi lai o ba apodi polade se maunya o se gomba ele be yakoti de takpere ye podi hostelanu boki blaton vo adelia be o ba yina wa do tiere gbo menye tienya no ke kemona nye mauti lele enu maka o de chitane le nga le molaji. Hallelujah. Amen. Aya tare te pobu buade kemeli obede te poya kwe na no ka fi wa de chitane we yo alo te poya kwe yo tabi glonyi cho ha bana amoro bloma wa de chitane yo le tomo godogodo ma gbelo amoro hala o na expezere denari o ina baptistry o kunu achi kona dem no de chitane ovokola kama etiela ajo me glonyi so ba mi akle na de Johannes ba bale eta to ku bla vo etoliam ya ko be nu ka tutie ku ne pe nu anti ha ke ki ka ko bale to pa bale eta famala gbe ma gbela amayi o de titana am ape to mo de o ba asandu pe ko over Pentecost asandu pe e be glodo ngoni chobana Pentecost la manye solimo nye le gomejedio se me de ku se me na mwe ni me manye cheche go mbe manye cheche onye le gomejedio ke bon azan e onye nkeke bla to zan e onye oduna azama du pe o yi gbe ma gbere Petro dogoye o glomba unya no bi lo to la petola me le azandu pela o ko ti de la azandu pela e via be de poto kia de kamali iko le be aya ko yonga wa de titana melo wa de titana manga la fils ya fi Bible balaka Johannes pas bala etaton pa ko bla ovo etolia Johannes pas bala etaton ko bla votolia que Johannes ran le mot dem tanamo que Johannes ran le tidem tanamo le ainom sitere salem ti la bena tigere la fima nous kate o le tiadem le tanamo le fima do tigere la fima la be tigere le tepema. Hallelujah. Amen. Ti ape gbo soso eyenye tideta la nenye bena de tideta chikukoreta na monyola mahia ti sogbo esebena ma Amen. mahia ti sogbo kaka o bena de le Johannes pas balé eta to ku bla voto liama de o be enu ati de tena mo le fima ela bena eti sogbo le tepema. Amen. Amen. Eti sogbo le tepema. Yes. Ka egbela mi akpoma de makai wa te ma de chitana. Hallelujah. Amen. Amakai je bo wa de ma chitana ma ke no mi lo to la petola ma ni ke Bible agbona mi la eya kwe mi akloro eya ta mi apo tanya ni bo de untold truth. Mi ma chonya te pare ko alenya te pare la mi avugwe ne ma tututu ke nenye be elenko de ni mi kle to pa gbala etafenti choku ki blaton vo adelia Biblia na mi nya banka ke amos ma onya vola kachi opo jinti yo bia benade apeto plan of you nuka mi yawo
Hallelujah. Amen. Yesu glono nga Petro glono mana mi trole mi apa diome. Mi anawa de titanami. Benanga. Bena mi apa nu fo chochoke mi akokoko kwela abona nana. Hallelujah. Amen. Que amake wate ma de chitana. Amake wate de chitana nyenka. Amake atemonga aho eji asegban. Evelia amake onga atema avuama. Amen. Amen. Mi trole mi apa nouveau mi anawa de titanami. Ta amake aonga atem atrole pa nouveau me. Amake chi nouveau andele. Hallelujah. Amen. Que azon mi akpobana de olebe mi ade titana devi chukuyo maha. Hallelujah. Amen. De olebe mi ade titana devi chukuyo maha. Que minami de donga marko ba baleta wi adem. Marko ba baleta wi adem. Buki wi adeli abanade. Amay ne kodise eye o de titana akwa gbamavo. Que amay me kodise ola wa bofoy. Devi chukuyo de do kodise ya. Do they truly believe? Devi ka oji woko kwedeka. What does he know? What does she know? Nuka onya ese Yesu nkopoa. De wa tema kwedise ya. Nuka Biblia bonami Mark 16:16. Abe ame ne kwedise eye o de chitanela akponga agbemavo. Ta eji hose ne manye devi ike kopeve un peu topo ne paton. Nuka je me kose. Nouveau kame matema troll. Nou kame de matema confesse Yeshua. Ni matema confesse yo. Quand nous kate olebana mi ade titana de vi odoma ha. Hallelujah. Que enyare kai kame bruna sigade nyeba oba domaine nouveau le de vionti. Hallelujah. Amen. Oba domaine nouveau le de vionti ta aleba wonka wa de titano pele subo wa klo domaine nouveau ma dans le de vionti. No bi no te la peto la me. Mi akpo tutubana de domaines nouveaux, les devinti de vie kao chicho dome. Va de domaines nouveaux, les miamti, tout maha. Hallelujah. Mais là, Ezekiel pas balé taouye ni. Ezekiel pas balé taouye ni. Miak le chokou qui banto la di. Ezekiel taouye ni, chokou qui banto. Yebo nuka Bible agronomi te pe maha. Yehowa fa gbefana mbana. Yehowa fa gbefana mbana. Nukamtie miele losi adom le Israel. Nukamtie miele loya adom le Israel ni baji bana. Fofo du wen cheche honloi. Fofo du akuko gbogboe. Arunyo vio. Aduvanyo de vio. Apeto Yehowa be. Yehowa fa gbenye si. Meta dokinye fa. Aba ye taye doki fa gbe. Nem yaga do losi al Israel. Nem yaga do loya le Israel fi. Bora. Luvo kata tonyo onye. Fofo kple vipo luvo sia. Tonyo onye. Luvo si wonu vola. Eya aku. Luvo si wonu vola eya aku. Hallelujah. Amen. Nye matema nyo fafito la tonye ni fafito. Nye matema nya joblasu la bananga. Tok binya nya joblasu. Bible la bromana de Amerika wonu vola de eya aku. Osovo toi de ce qu'il pas balé taouye ni ma beaucoup qui blave les bien pour nous ka Bible pour namila hein ce qui taouye ni beaucoup qui blave lia amesi wonu vola eye aku amesi wonu vola eye aku fofo vodada man of viadio comme Bible ko kloda fofo vodada man of viadio eye vipo vodada man of fofodio eye vipo vodada man of fofodio amajojo fojojo nyenye ava eyam toji amajojo fojojo nyenye ava yan topo tadi amafori fonu fori wowo ava yan kana le fi ma ba ile nu fori wo ma de won to o taji wafa. Hallelujah. Amen. Bible le gbogbo na mana de nuka amajojo mako anga amafori po fotuo amafori hama ko amajojo po fotuo nu ikane wola ayenang matema dobli apambli bi aba ho agbeli o. Hallelujah. Amen. Awo na do fote pola makwana golemu ayata Bible le gbogbo na de domaine ni voyi kebi glona bade fofo dunga we kucheche hohle aduvanyo de vio myo ko binya kukore ewere manye mi ate ndudu yo kaka kuko ya minye na kuko ma di nyudo ele kodu de aduo mate gbafo mate dura de ko ma ho Yehowa ma le gbona de nu kata mi le loya dom le Israel ba fofo de wodu ewe ko hlo alodu akuko gui de viole o fe aduva le wonyo de vieux mate doulan de vieux mate gbafo de vieux mate dunu ala bo o to bi o du akuko gbogbo ma ha Yehowa bada de ye taye fe agbe
Nek la Bible la e ne pas filo wala de Yehowa ba metanya agbe la ado critical point me ye taye pa agbe bade luvo kata ye tonye e fo fo luvo bade fi fo luvo siare ye tonye luvo ika onu vola de eye onuga eye ako kami bo promet to manyi nu vola de fioti e ti detala e klona mi apo nu voda doguji do pa gale tave to ki bla to vo adelela Bibla glona obnade mi trola mi apa diome eye mi onka mi anawa de chitanami hena mi apa nouveau penga chochok hallelujah Amen. mi anawa de chitanami hena mi apa nouveau penga chochok ate nou nga chidetala enana nouveau bo chochok e klona mi anti e de na mi apa pass life kekenda kake de viade nous vont kaelanti maha hallelujah Amen. nous vont qu'elle pour le cas de vinti olene he wakoti koretane he for the car peu o de titane nouveau kelenti amadaba domani nouveau bible gbona le secret pa bale tawi mare enyamare lomare o maga de Israël akogbedo evi mako fofo punishment o fofo ha mako de punishment o amado gbona de Yehowa bana ayenye mau idura fofo dada otepana de viocho itime tolia jichoi ma fia bana tonya amaulala ekama Yehowa gbo le nyama ulo ma glon le radio bubu ikaji ma glon maunya le bana mi topic bubu traite le fiba ma glon bana de nous vole watema check kaka de consequences nous faut pas me chomore wava e me ko David ko na kpore mu anya bubu onye nouveau éclona nouveau da nga chideta éclona nouveau da manyeba mego globana chideta la aklo nga tokbio nga nu yo fo consequences so aklo mane magloma lemo nouveau ika glentio chideta aonuka akole da lentio bana fu ke azo nuka glogami ala yesu gbonami le mateo va baleta wi acheke boku bla boku wi eneliam mateo va baleta wi acheke boku wi enelia nuka oglolete pema Mathieu pas bala eta wi acheke pas beaucoup wi enelia bible balaka beaucoup wi enelia bible ba eye yesu glona obana mina de viona va gbonyo yesu gba mina de viona va gbonyo eye mi ka khamono kuro ala bana nam oto enye jifo fiaro fa la bana nam si oto enye jifo fiaro fa la no bi ma glona olo kwa equation ya bi glora belief plus what baptism is equal to salvation. Hallelujah. Amen. Ta mile chidemta mile chikomse le chidemta pe mi akode de popo. Ba mi agere fika ti po fie do folama. Kaka Yesu le wabona de viola de. No da shon ti wa ye gbo la bana de. Wo to enyenka ne ne pa mo to enyenka ti po fie do folama. Na nya ti po fie do folama nya de bio to de. Nu kata mi ade chitada odo. Hallelujah. Amen. Ne ti po fie do folama nya de vio to koko. Kamile chidemta nyama beto iko le nouveau la mile chidemta benade mauna chomia po nouveau akami kaika le vieux nouveau me le onti ode o to ni fedo fola ho kaka wala chidemta bele subenenka chi agboma ji po vieux foba agbona kunaye kaka de vieux la yesu benga wo ple amono abawa wo nela wo to enye fiado fola me. So the kingdom already belongs to those children. What then should we baptize them? I catch you dead tala, do the dame for Nufonda, but you for the Fabra Bola, one of Funami. I had to be put in the Shibaranga. She dead tala de Violani. Mal at the po. The untold truth. Not the boy Calamala, I will let me acronym on you. No, we don't tell a photo. Amen. I love you, Bemia love couldn't want you. No, that's Carol the female. Maglonawe, Chidetari, Manya Capanyayo, Manya preparation, Budakeo, I never chief the Senyayori. You never find your first solimo. Bamia, Kumia, Tehalaji, Pofia, Pulamare, Yaponia Coglomanoe. You put my Catachitanobo. Now, base Sayarella, Regio Gilaka. It's also we want to Latani Fogba. But Leka Nuyamalero, Aleo de Nome. You never find Bonia Cocobata Chitano. Tia Messiama go so for the Sanabo. No, I did Chitanofa. Kaka chidetala elebo wanga wano do dolanu magloji mavana radio ji pele suberanga mawa fonucho
kingdom of Christ mi pe ka nya nyitoa mi to mo kuna no ejifola nyewa nyama chi mo fada fi aro mi am an evangelist ma de gbe pa ma fo nya nwila be amo wasi be gbe de kala wa garji fo fi ro fola ma fi ka kene dalo ha ka wene dalo ele be nakede enya pe amime enya pe nya te pati Amen. be to trobi to nava benga mi atem agare agbaba fo bola mo bereka no bi no to la pe to la ma na bo wa ka tro de chitana we ne ne ko ye po chitala me nya nyito kake hafi mavu nga ka fo bwa no la ni mo je ma glorify la le Yesu Kristo pe nko mi e ko na de ga kama e wa te ma de chitana mama ha hallelujah Amen. amobere de wa te de chitana le ndia ndomo ya exam ya hallelujah Amen. ga kama ko wa te de chitana ma no bi no to la po la ma mi ko le bible ma mutuma ikere cho nga Jerusalem bonola wo de chitane le molaji moji wole eye wo de chitane le fimo hallelujah Amen. ke madi fiabana exam ye wonyu hallelujah de pamala madi fiaba exam ye wonyu kaka adi fiabanga anyan kakama eye wonyu hallelujah lui ka joye mana le mi ala mpure anu atinyure be wa tete chitana manga le ndoma wa te ma de chitana manga le sama ba mi lo to la ma ma jibe de ko bi akoda na le do pa gbale tawi adem do pa agbale tawi adem bi akle joku bla fo atolia di do pa gbale tawi adem ko bi bla fo atolia Do pa gbale tawi adem ko bi bla fo atolia le zachichi nala Paul plesila wole gbedomda woji kafkafu haona mawu kato le todomo kasia anyigba vuvunto alebena ka ho afekli wanyo nyeko enuma ke votre kata vu worokri ame o kata fe ka otu tete ka boji pole di bochu alome si o pobena ka hola fe votre le vola ji be ya wirokri que Paul to litre beze saint globana baka wo bore ke dokio ala bena dikata mil ati tete o bia akari o futu re ame wole jojo nya te je Paul plesi la fa afono o prona o to o pro to gwe globana afoto nuke le namba mawo bena ma pode de ma aji galo ba pie ole ba mia pie mi ro ya apeto nu ke ole na ba ma o ma ko de ma ba ko nu se bi ke mi wani gbe ya ti mi le gbele gari kaka ayi ke mi o akpo de le fu ma gbe ya de le ba bie nu ka ye Paul ko sila so gbo de o bi bla to vre kele orungbe wo bro bana ko apeto Yesu Kristo jise ko apeto Yesu Kristo jise mi akple afo mi akpo de mi akple afo mi akpo de no ti na kporo ame ko pro na theory ya bana de o believe na doctrine ya ba na de ko apeto la jise ko la ti de ta ma hiyo ala ba ko bes na ko teach ni aje ba ko apeto Yesu Kristo jise e ke ma wo kpolo afo mi akpo de ma ne ba yiwa ka ka wo mo ba yiji na kle bi akpo da to gobelia wo kplo apeto la fa nyala na ekple amesi o kata le feme wo kplo le save ka kokoma keji wo kplo abiawo na wo wo demo chita na ekple eto o kata anu ba ke hallelujah hallelujah e ko abare ko apeto la ji ba wo kle wo apeto bi akpo de nyama wo kplo ne malo e ko ya anya mistake na de mi a don bi black kle de pe mako na de to de pe mala e ke ma nu ike kle do la matema well then kwa patola ji sekula e ke ma de ko de no go further deeper go deeper hallelujah amen nkejo obade ayo blonya o ne volade oba exactly pe ma kanani ma bi black English ma brade at midnight exactly pe exactly les zanga wi vraiment de o kulonga apeti kola kleba pe ko yonga wo de hallelujah amen afia be wate de chitara balende wate chitara mando wate chitara ma fiema wate chitara ma troma
Whatever that you some people every at midnight, someone can be baptized. Hallelujah. Oh, you know the truth, and the truth shall set you free. Oh, but that is some midnight. What did you tell them? Kakare Pamada, be a vegetarian, some of you. Oh, Anka, a court on you. Subo Kenya. Oh, in a Chideka Tadamale Sanchipo, and Saga, we have way in a low, or in a mamibo, or in a trombo, or in a verjubo. Oh, no, we just let be bloody. The untold truth. Now when the Godoba Gabu Puadeli, Yadeli, he called Lebuata Chitanamela, Malaya Tapeo. And Saga, we have Oklo, a Pajic Polaya, Oklonga, a Gahojic Polaya. A old dead chitane. No, we don't tell a patolamo. Aya adi fiemi kote le gbebon so soro bana. Chidetela manya de vieux penu yo. Alaba America atima vu ama. America atima trole penu forme. Alaba chidetela enna nou forme to choke. Amen. Kene nou forme le de vieux ntiola. Nou katel mnya de chitano ma ha. Ebi ga ko habana anyami globa domani nouveau là. Mele me tututu. Alaba ezekiel ba pale tawi. Papu quick ban. Choyi. Papu quick bla volia. Aide mon ami ba. Vi ma coffre faut pas nous vont. Vous voir ma coffre pas nous vont. Non mais on la pas la main. Ga voilà de. Ba mi on mi kele ete pas tout. Ne de ba maulon ni cho yora gbela. Mi pa vide kawe chona achide tama. Hallelujah. Amen. Vide kawe chona achide tama. Nou kata ole ba ma de titaro. Vide kawe chona achide tama. Nou kata ole ba ma de titaro. Non mais on te ga globo. Nou volia mi kwenye ma. Il y a des kamali na chide tago bio. Kwa kwa bana ne bia de chitala, la bana de chito tajoragbe, na di blaragbe, na di ndime, na di ndome, na di sam. No. Te po il y a des kamali na chide ta. Ga i kama amagbi kweseko. Yo ba ma de chitakola, ele ba mi de chitana ma. No me no te la petola. Kan ma mi ashure. Yene de chita. Ne so le ma yita te po ni jide. Yene ko chide ta. Yene ko nyonyo. Aode nemo waka wo ko sala me ko de blibo hado tamale yo afetola dom de molaji be manna ba na nyon to walo do dom me ka hayne ti la solimo me ka groupe kemenelo me ka nuna na ikere na la solimo me ka doyo no wono me ka chatli ono ke bom la nu kejo elebe na wode mau po se oji no me hotel afetola me begbela mia abuka fuku na mi be atiba demu mia po ejeroro la me pipi live 024 abara academy afọ hello yeah good evening okay no me si ko ya se nko ape yeah ape okay ape no bi ke mia agare o pe babia nti sedeka Yesu Kristo la manya po wi fo ko kale je pe dogomo eyo ko po wi fo la bibla wo kule pe dogomo hallelujah ke yo ko po blaton la eje pe do na goma ta ni ma glo yeba chopo wi fo di choyi la yete di tare de bio hallelujah de vi ke bichi eyo pe nu nyanko la yete tare obi bo na ka je hello yes good evening madam kunya nyanko okay kaka ke pale tawi asheke mela amo de chita ka ko nga o ga to de chita na wa ke mia ayire de ko noji o mi no to la foto la mo o ma atema de mo ya ko ajiru do mo vivila yeah good evening
Apa le nyate pa amare kun ko de amare ko okay nyate pa nya le muajila nyo mi me ayo hada ka ban ko nene mai wala mi agonye ma kaka mi ko mi ka bibla glo mi ajuru bibla lama mi ka mi ko na mi ko le roma to bagbala eta de na kli ko pi ton liadi fi mala akono ba chideta la nyonyoro ewenye mwenye ba echi ku kore tada mo wonyo roma to bagbala ta ade to pi ton liadi no mi wala kadi ya hwe hello yeah good evening madam bien yanko madam kumaka Isaac okay okay yo akpe no haka kaka amen 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 mauna ira ohala gobe yes amen amen kaka no binya mauna no bi ha atima de nukunya ko nyama bibi lai 0240 844 862 0240 844 862 ke mia kwa me tonkola mia akpere de pema no bi la kaji mia kwa ke oha enu igbomi la nyiba ti data leke mia wedo good evening yo no bi mia sen ko okay okay anya 11 mo la te pema no David touch manya ci data nya mo ko ci data hado ale bo wa nuka wa ga trom ade chita na we ye kana chibo no me no to la peto la ma kare bien ka ko amave mi acho egbeto ha ado te pema no bien ka di ko bien ko hello hello yo no me Richard nyase Ao enye nyemenye na anako evangelist nui ke bibla glola eya ko emi agbolo e ko abale kene glo na obe de vio wona ma wonka de vio ne va gbonye ala bo to enyi diko fia do kolama ke ba bia nu ka ta mi chidenta do mi chidenta mo mi ede diko fia do kolama kene nye ba amu ai to enyi diko fia do kwa mo gogode eye ozo mi am chichi obi chidenta mi agre diko fia do kwa ma ke nu ka ta mi aga de chitane de vio do mara ko onto e ko mara wo de ayi ke bibla glola ide mai ko nyayo ke enyela anyi manyele sele mala pa shima lui ke juju bibla glola aya ko bia glola wi social academy ko hello yes yeah madako bia nyanko tia yeah no be richard bia senko eh Ridi radio ada ma vie ba mi asa nya onwere enya nwere ma glom na mi mhm mhm mhm
Akpeno kaka kwa abeya maglela mi ko ke kwele to manye be osofo Emmanuel ere ka kweba amwadio mi ha mi la mi ba ko ma o papa ko kwela ele mi ko ke mi anza be mi ade nu ko na mi no be mi atema de ha be ti fo fi do kwela ma ka kenyi chola enya de va e ke gomo koko me de nyu o ke amo obia be ke nenyi be edeti takola o klo onu vora e ke ma atema yiji anu agbe no male kere no na. People believe in the doctrine, once saved, forever saved. Hallelujah. Minami kwa miglo, abeta ponyane, le Roma toba baleta de, to ku igbantom. Roma toba baleta de, to ku igbantom. Azon, nou ka globe mi ala. Azon nou ka globe mi ala. Alo de miaga no nou vome. De miaga no nou vome. Bene amanuve velana sogbore dia. Ben amanuve velana sogbore dia ma. Bede. Aleke gomi amesi okuna nuvola. Leke gomi ame okuna nuvola. Nyaga no agbele emema ha. Nyaga no agbele emema ha. No bi lo to la foto la ma. Mi wona egbela, we are under grace. We are under grace. We are under grace. Ta nous vont le dire. Paulo le babien le Roma to wa agbele mo dade. Demia no nouveau jibe am nouveau bela na gba go demia di ha. Yin to ka do jibe nga gbere. No bi lo to la foto la ma. Ka egbela mi atu go to de te ya. Ben cela est au kingdom of Christ. Mais le rojuame. Mais la chip bien mo. Mais tu n'as pas mis à tout bera. Tu gardes la sine et gagner tout. Ne ouais na chocolat va. Na va Jalet Junction, Hill City. Ko ele mi a symbol que topoga. Fima e mi a tout bera lenyema. Ne on to de bonola jagbagba. Ne nous me do no kola. O me na gere ko anga geta mo kura go. La amole geta nenye me ko endonu ola ke ma me gavao eye won to hane gbona sanitizer o dede no goma no to gbo me sanitizer kleto ashiko no le checha ashila o hare drabara ba metira to o dede no goma no nava hallelujah no bi no to la peto la me ke consider gbe ne po gagni la fatu tutu la so le me pe dia de anomi ajile te pema eye ta me bieto asio me nava be nyedu nu ike du mi le te ya mia kwale ke mia subo maula ba mi o ke mia deha ai de piado pelama ke ne ma kwale fia ne jibe ya yom la e ke ma atema yom le 0243 900 0243 982200 nenye be ebe ya bia test ola e ke ma bia test to WhatsApp text message me e ke ma ado boy nana makene gwe ya aponu kwenye kwedo untola ekema atima yue lepo kamo jishi laji ya osofo Peter 0248184906 0248184906 hallelujah amen mauna yiro ayi wa donse we eye mi ade kukuna novi Richard am adelia yo gbebe la te yo osofo toke alebe mi plemi atin doje kudo bia bia manguti ni bele ga jin ngomo sosowu ma o yira ogbobore amen ke mi ore kabe mi achok beto aku achi to gbedo rama papa jiru la pe ma o meda pe no le vieux Yesu Christo pe nkoma wenye goma jeje inu wa de kamari na o mede akpe no de tolo la de sha de fe agbeta papa me bia le ga po shema be wo amanu fa de du agbagba de mi o ke mi aji na du aba chie ne wa ja de hoju ko aji wa ja de gada ju ko aji be khefonu de kema fo mi ko bere o do lele ya ikele falumla yamade Yehowa mia sikleto ka kema tere mia fa agbadon chi ko bere o me bia le ga po shema le vieux Yesu Christo pe nkola me be amade se vivi la papa me be agbegbogbon ne gane me vivi la la me sede do me vivi la le Yesu Christo pe nkola me amade ke agbagbegbe le ji Yehowa ko agba di fie bana de yenye mau yenye lusokatato yewa megbeto eh makomia da shine kuo makomia da shine do makomia da shine ho ke ye pe asile miaji eh pe nku bude miaji amashama ike bia gbeto to da pe nga le miame bo egbela me bia be Yehowa on to dogwe le te pe chate pe ko le na na bo pe ti mo jina va me no mamleto ni me ne amade fo nko la gbegbala la mori mo kokoko de tai vi lai papa nglo mi ko ke be fo nko la gbegbala la ma be gbe de ka be de hala o fi do po la ma e ye bi bia